ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଭରସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କମଜୋରି ଅଛି କି ଭୋକ ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ଲାଗୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁନି ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି, ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ? ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ହଜମ ହେଉନି, ଭଲ କରି ପେଟ ବଥା ହେଉଛି, ହଜମ ହେଉନି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ରୁଚି ଆସୁନି ଏବଂ ତାକତ ଆସୁନି। ଆପଣମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭଲ ଟନିକ୍ ଆଣି ଆସିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିଗର ହେଲ୍ଥ VIGOUR ଭିଗର ହେଲ୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେପାଟାଗ୍ଲୋବିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 450 ml ଟନିକ୍ ଅଛି। ହେପାଟାଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏହି ଟନିକ୍ଟି ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନେଇ ଆସିଛି এই ଏଭରସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ବେଣ୍ଡି ପ୍ଲସ୍ ଟାବଲେଟ୍। ବେଣ୍ଡି ପ୍ଲସ୍ ଟାବଲେଟ୍ କେମିତି ଖାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବତେଇବି। ये दुई जो टैबलेट देखुं ये हूँ बेंडी प्लस टैबलेट है। ये बेंडी प्लस टैबलेट खाइबे केमती कौन पर खिया जाए आपन को ये वीडियो माध्यम बतेबी। तो ये टैबलेट आपण मैंने खाइबे आज गोटे खाइबे तो 7 दिन पर गोटे खाइबे है। आज गोटे खाइले राति रे खाइबे, जिते खाइबे राति रे ही खाइबे एवं तापर आप 7 दिन पर आ गोटे खाइबे। कौन पर खाइबे आपण मैंने जो खाद्य खाऊंती भल कर हजम होनी, तो हजम नहले आपन पेट बथा हो, तो जिते खाऊँ भी देह लगुनि। कौन पर देह लगुनि जाऊँगी कुआड़े जिते खाऊँ जिन सब जाऊँगी कुआड़े। तेणुक मुझे बेंडी प्लस टैबलेट आनी आपन को पेटर जो कुर्मी अच्छी कुर्मी नाशक को हटेगा। तो चलतु मुझे देखिए पूरा भिडियोटी केमती खुएबे ये बेंडी प्लस टैबलेट। ता सहित आपण मैंने देवे हेपाटाग्लोबिन टनिक भिगोर हेल्थ शक्तिशाली स्वास्थ्य बनवाई। जदि भोक लगुनि ताहले आपण मानकु ताहले ऑप्टिमूर सिरप देवे। केमती खुएबे ए हूँ ऑप्टिमूर सिरप दो साइप्रोहेप्टाडिन एंड टिचोलाइन सिट्रेट सर्बिटल सिरप। यही कंपोजिशन अच्छी आपंकर भोक जदि लगुन ताहले आपण मानकु ए भोक कराइबार साहाय्य करे यही ऑप्टिमूर सिरपटी। ता सहित आपण माने जदि टैबलेट आज दौरान यहीटा आज देले 7 डेज तो 7 दिन पर 7 डेज जदि आपण मैंने टैबलेट को आज देले ताहले 7 दिन पर देवे 7 डेज पर टैबलेट को देवे रिपीट डोज करेंगे। ता सहित यही टैबलेट सिरप टी आपण मैंने 10 ml सकाळ देवे पुणी आउ थे 10 ml आप राति देवे। सकाळ 10 ml सकाळ देवे 10 ml राति देवे 10 ml खाइला पर आप 10 ml देवे। यही ऑप्टिमूर सिरप टी आपण मैंने खाइबा पूर्व खाली पेट सकाळ देवे एवं राति देवे। केते देवे 10 ml सकाळ एवं राति देवे। यही सिरप खाई सारा पर देवे सकाळ राति। आई टैबलेट आज गोटे देवे तो 7 डेज 7 डेज है 7 डेज देवे। यहाँ साइप्रोहेप्टाडिन सिरप साइप्रोहेप्टाडिन टिचोलाइन सिट्रेट एंड सर्बिटल सिरप ऑप्टिमूर सिरप दाम अच्छी आज्ञा तार 148 टका 50 पैसा। केते ml को 200 ml को आप देखो 200 ml अच्छी 200 ml को आप 148 टका दाम अच्छी। तो खाइबे केमती खाइबे आपको लिखी दीजिए देखो केमती खाइबा मुझे बतईदेली पुणी आउ थे आपको रिपीट जो देखेबी केमती खाइबे है। देखो यही सेप्टाहेप्टेडिन टैबलेट सिरप टी ये जो ऑप्टिमूर सिरप जो देली आपको खाली पेटरे सकाळे सकाळे एवं राति आपण मैंने 10 ml खाइबे बुझिपारे। ये ठिपीटी आप 5 ml अच्छी ताको आप 2 ठिपी खाइबे 2 ठिपी खाइले आप 10 ml हम सकाळे एवं राति खाइबे खाली पेटरे। ता सहित आपण मैंने ये सिरप खाई सारा पर खाइबे। ये जो अच्छी हेपाटाग्लोबिन सिरपटी हेपाटाग्लोबिन सिरपटी आप खाई सारा 10 ml सकाळे सकाळ एवं राति
2 টাইମ୍ ଖାଇବେ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ এই হেপ্টাগুলিন সিরপটি খাইবে খাই সারা পরে হি তাকে ব্যবহার করবে তা সহিত আপনার এই যে বেন্ডি প্লস ট্যাবলেট আপনার কইলি বেন্ডি প্লস ট্যাবলেট আজি গোটে খাইবে তো 7 দিন পরে গোটে খাইবে রাতিরে আজি 1 টাইম খাইলে রাতিরে পুনি 7 দিন পরে আউথরে এই ট্যাবলেট রাতিরে খাইবে তাহলে আপনার পেটর যে কুর্মি থিব বা কুর্মি তো এমতি রহিবে কিন্তু আপনার যে খারাপ কুর্মি থিব সেগুড়া নষ্ট হয়ে যাব হাই প্রোপো দেখুଛନ୍ତି এটি হাই প্রোপোটেনেমিয়া এবং আনুষ্ঠানিক অবস্থা বিশেষ করে গর্ভধারণ এবং স্তন্যপান অস্ত্রোপচার পরে পিলাদিন বা সুস্থতা ও বৃদ্ধাবস্থা এবং অন্যান্য দুর্বল অবস্থায় আপনার এই টনিক ব্যবহার করে পারিবে বুঝিপারে আনুষ্ঠানিক অবস্থা বিশেষ করে গর্ভধারণ এবং স্তন্যপান করাউଥିବା মা মানে কিংবা অস্ত্রোপচার করে সারিথা পরে বা ପିଲାଦିନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେହ ଲାଗୁନଥିବ ଅସୁସ୍ଥତା ଥିବ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଥିବ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟନିକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ବତେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଲ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇଛି ଆପଣ 10 ml ଖାଇବେ 2 ଟାଇମ୍ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିନ୍ତୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍କୁ ଆପଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେବେ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 6-7 ବର୍ଷ କି 8 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଥିବ ତାକୁ 5 ml ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ এই হেপ্টাগ্লোবিন সিরপটি এটা প্রপর আয়োডিন আছে দেখুন আয়রন অছেন প্রোটিন মিশ্রিত হয়ে এই টনিকটি আয়রন এবং প্রোটিন সহিত মিশ্রিত হয়ে আছে কম্পোজিশন তার আপনাকে দেখাবি কোন কোন কম্পোজিশন আছে এটা দেখো যেতে আয়রন মিশছে হলে আলকোহল আছে আলকোহল টোটাল আলকোহল আছে ফলিক এসিড আছে আয়রন আছে ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରୋପେନାଇଟ୍ ଆଇରନ୍ ଅଛି ବହୁତ ପୁରା ଆଇରନ୍ରେ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଟନିକ୍ଟି ତ ଏଇ ଟନିକ୍ ଖାଇଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତାକତ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଢ଼େଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଟନିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ତାର ଦାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି 337 ଟଙ୍କା ଅଛି କେତେ ml କୁ ଆପଣଙ୍କର 450 ml ଲେଖାଇଦେଲେ 450 ml କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି 337 ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଦର୍ଶକ ଭାଇ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ट्राए करंतु खाया पाए ट्राए करंतु जदि कार दुर्बलता थिबो ताले काको ओळसुआ लागुतबो काम करको फुर्ती लागु नथबो भोक लागु नथबो ताले ए टनिक को ए सिरप जो बते दिले हम आपनको एडवांस में ओडिया जरिया रे तो ए टनिक को ट्राए करंतु एवं कमेंट निश्चय करंतु एवं शेयर करंतु कार उपकार हे पारे थैंक यू जय जय जगन्नाथ वीडियो एंड करूची नेक्स्ट वीडियो पाए ट्राए करूची आपण माने सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करबाक चेष्टा करंतु हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट मेडिसिन ओडिया नुआ नुआ वीडियो एमती देखिया आपण माने मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करने को भूलंतु नहीं।